এটা হচ্ছে অঙ্গলর দশা। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଅଙ୍ଗଲର ଦଶା? ହଁ, ଅଙ୍ଗଲର ଦଶା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏଟା ନଙ୍ଗୁ ପିଲା ଏଟା। ଆମେ ବି ବାହାରିଲୁ ଅଙ୍ଗଲର ଡି ମାର୍ଟ, ମାନେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେବୁ ଭାବିକି ଅଙ୍ଗଲର ଡି ମାର୍ଟ ଗୋଟେ ସପିଂ ମଲ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ବି ସେଠାକୁ ଯିବୁ। ଦେଖିବା ଏଠିର ପ୍ରାଇସ୍ କେମିତି ଥିବ ଆଉ ଏଠିର ଲୁକ୍ସ କେମିତି ଥିବ ଡି ମାର୍ଟର। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫୁଲ୍ ଦେଖେଇବି। ନାଇଁ ଗ୍ରୋସରୀ ନେବା ଖାଇଲୁ କି? ଫେବୃଆରୀ 2026 ଅଛି ନାଇଁ କି? ବର୍ଷେ कोल्ड ड्रिंक्स वाला आमर एग्जाम सरीला तो आम डायरेक्ट गुंटूर ट्रेन करूँ गुंटूर रायगड़ा ट्रेन करूँ तो आम अंगल बस स्टॉप गलु बस रे बसलु अंगल बस लुक किसी एमती थिला बहुत बड़ बड़ थिला आ दिन वर्षा होतिला तो आम बस स्टॉप गलु
ଖାଇବ? କ'ଣ ଖାଇବ? ବର୍ଗର ଖାଇବ? ଏପଟେ ଦେଖ କ'ଣ ଖାଇବ? Ayan! Mia! Ay! Fugol बनाए? नहीं Ayan? Fuji बनाए? नहीं हाय कर दियो Pak jual ada di pos ada di kas. Sakit banget sebenarnya. చెప్పారట ఇలాగే సంబంధం వచ్చింది అని నాకు తెలుసు అని జనానికి తెలుసు
ଆୟାନ ଏଠିକୁ ଆସି ବସ ଏଠିକୁ ଆସି ବସ ହୁଁ अरे ককরাজ আছে ককরাজ 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 আছে বসে পড়ো বসে পড়ো বস 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 আয়ান তোর কাছে এডি তোর
ରଖ। 여기 비자 기만해. 비자. 아, 나가. all day wala. Hi. जाएगा खोल नहीं।